हेलो फ्रेंड्स, शेज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम NIOS के सिलेबस उर्दू को कवर करेंगे, जिसमें हम आप सभी मौजू लेंगे। बट सबसे पहले हम वो टॉपिक्स लेंगे जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उन सवालों को जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में, जो मोस्टली हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा सवाल है, तजसीम करना किसे कहते हैं? कृष्ण चंद्र ने ड्रामे दरवाजे खोल दो में किस चीज़ की तजसीम की है और उससे क्या कहलवाया है? इसका जवाब है, किसी मसनूई चीज़ को ज़बान और जिस्म देने को तजसीम कहते हैं। कृष्ण चंद्र ने ड्रामा दरवाज़ा खोल दो में बिल्डिंग की तजसीम की है और उससे ये पैगाम हिंदुस्तानियों को देना चाहता है कि जिस तरह हर इंसान, हर कौम और हर मुल्क की एक आत्मा होती है, ठीक उसी तरह उस बिल्डिंग की भी आत्मा होती है। और मुसन्निफ़ उस बिल्डिंग के ज़रिए ये कहलवाता है कि जब तक हमारे मुल्क के लोगों में इत्तेहाद, मेल झोल, अख़ूत व मोहब्बत और एक दूसरे के लिए ईसार और जज्बा नहीं होगा, तब तक हम तरक्की की राह में हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम आपस में मेल जोल और प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्मत चुग़ताई की ज़िंदगी के हालात लिखिए और उनके उसलूब बयान पर रोशनी डालिए। इस्मत चुग़ताई उर्दू के अफ़सानवी अदब की बेताज बादशाह हैं। उनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। 1915 ईस्वी में आगरा में पैदा हुई और इब्तिदाई तालीम वहीं पाई। मज़ीद तालीम के लिए अलीगढ़ आना पड़ा। अदबी ज़िंदगी का आगाज़ अलीगढ़ से शुरू किया था। वो पहली मुसन्निफ़ा हैं जिन्होंने अपने अफ़सानों में मुसव्विद तबके के मुसलमान घरानों के मसाइल, खुसूसन नौजवान लड़के लड़कियों के जिनसी मसाइल पर तबाह आजमाई की। इस्मत वो पहली अदीबा हैं जिनके अफ़साने अवाम के दरमियान मौज़ूए गुफ्तगू बने रहे और उन पर मुक़द्दमा भी चलाया गया। उनकी तहरीर में ख़ासा तीखापन मिलता है और उनकी ज़बान इशारे और किनाए की ज़बान है। समाज और फ़र्द के रिश्तों पर वो इशारे और किनाए में तंज़ करती हैं। इस्मत का तर्ज़ बयान दिलकश और अनोखा है। उनके मंझे हुए जुमले, रोज़मर्रा के छेड़ते हुए फ़िक्रे इंसानों में जान पैदा कर देते हैं। उनका अंदाज़ निहायत तीखा और बरजस्ता है। वो अपने अफ़सानों में मकालमों के ज़रिए बड़े बड़े काम लेती हैं। वो किरदारों की ज़बान ऐसी तीखी बात कहलवाती हैं जिसका असर बराह रास्त ज़हन और दिल पर पड़ता है। उन्होंने अपनी तहरीरों में ऐसे नाजुक मामलात को कुरेदा है जिससे अदबी हलक़ों में हलचल मच गई है। उनकी आवाज़ नई है, अंदाज़ इतना दिलकश है कि उनके फ़न की कदर व कीमत से कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ़साना चौथी का जोड़ा में किस माशरती मसले को मौजू बनाया गया है? इस्मत चुग़ताई ने इस अफ़साने में औरतों के किस नफ्सियाती पहलू को उजागर किया है? अफ़साना चौथी का जोड़ा में माशरती मसला गरीब लड़कियों की शादी को मौजू बनाया गया है। इस्मत चुग़ताई औरतों की नफ्सियात बयान करने में माहिर हैं। अफ़साने के तीसरे हिस्से में इन्होंने सरवरी की उस वक्त की कैफियत को खूबसूरत अंदाज में पेश किया है जब सरवरी को पता चलता है कि उसका भांजा राहत उसके यहाँ आ रहा है। सरवरी को ऐसा लगा मानो कुआं खुद प्यासे के पास चला गया। सरवरी ने कुबरा और राहत के शादी के मंसूबे बना लिए और शादी की तैयारियां करने लग गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ़साना भोला में उसके अहम किरदार भोला की नफ्सियात को किस तरह पेश किया गया है? अपने अल्फाज में लिखिए। इसका जवाब है, अफ़साना भोला राजिंदर सिंह बेदी का शाहकार है। राजिंदर सिंह बेदी उर्दू अदब के सफ़े अव्वल के अफ़साना निगार हैं। भोला अफ़साना का मरकज़ी किरदार है। ये एक मासूम बच्चा है और अपने मामा और दादा से बेपनाह प्यार करता है। जब वो दादा से दिन में कहानी सुनता है और दादा उसे कहते हैं कि दिन में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भटक जाते हैं, तो उसके मासूम जहन पर यह बात नक्श कर जाता है। और जब उसके मामू को घर पहुंचने में लेट होती है तो उसे लगता है दिन में कहानी सुनने से मामू रास्ता भूल गए होंगे। इसलिए वो अंधेरी रात में लालटेन लेकर मामू की तलाश में निकल जाता है। राजिंदर सिंह बेदी ने यहाँ पर बच्चों के नफ्सियात को बड़ी ही खूबसूरती के साथ उभारा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण चंद्र के ड्रामे दरवाजे खोल दो का मौजू क्या है? हिंदुस्तान में कौमी यकजहती की ज़रूरत पर तकरीबन 150 अल्फाज पे अपने ख़यालात का इजहार कीजिए। इसका जवाब है, कृष्ण चंद्र के ड्रामे दरवाजे खोल दो का मौजू कौमी यकजहती है। हिंदुस्तान में कौमी यकजहती की ज़रूरत। हिंदुस्तान दुनिया का एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसे सेकुलर मुल्क के नाम से जाना जाता है।
سیکولر اس ملک کو کہا جاتا ہے سیکولر اس ملک کو کہا جاتا ہے جہاں مختلف قسم کے لوگ مختلف مذہب کے ماننے والے آپس میں مل جل کر رہتے ہیں اور ان میں حکومت کی جانب سے کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ ہر لوگ اپنے اپنے مذہب کو ماننے کے لیے آزاد ہیں۔ ہندوستان ایک ایسا ہی ملک ہے جہاں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، جیسے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سبھی اپنے اپنے مذہب کو مانتے ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہندوستان میں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے؟ بے شک ہندوستان ایک اتحاد پسند ملک ہے، لیکن تھوڑی اور مضبوطی لانا باقی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں اتحاد، میل جول، اخوت و محبت اور ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کریں، اور تبھی ہم ترقی کے راستوں پر آگے بڑھ سکیں گے۔ اگر ہم میں اتحاد نہ ہوگا تو ملک کی ترقی کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے مذہب کے لیے رواداری اور عزت کا جذبہ نہیں رکھیں گے تو یہ ملک ترقی کی ڈور میں پیچھے رہ جائے گا۔ اس لیے ہم کو آپسی رنجشوں کو بھلا کر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے۔ ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، افسانہ بھولا کی روشنی میں توہم پرستی کے نقصانات پر ایک نوٹ لکھیے۔ اس کا جواب ہے، توہم پرستی جسے ہم سیدھے سادی زبان میں شک یا بدگمانی کہتے ہیں۔ شک یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اپنے آپ میں یہ بہت وزندار ہوتا ہے۔ اگر شک کی بنیاد پر انسان کے اندر گھر کر جاتا ہے تو وہ برباد اور تباہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ موجودہ سبق میں بھولا کے ساتھ ہوا۔ بھولا چونکہ ایک معصوم بچہ تھا، اور جب اس نے دادا سے سنا کہ دن میں کہانی سننے سے مسافر راستہ بھٹک جاتے ہیں تو اسے شک ہو گیا کہ اس کے ماموں آنے والے ہیں اور انہیں گھر پہنچنے میں تاخیر ہو رہی ہے، تو ضرور وہ راستہ بھٹک گئے ہوں گے۔ یہی شک کی بنا پر وہ رات کے اندھیرے میں بنا کسی کو بتائے لالٹین لے کر نکل جاتا ہے۔ ہمیں اس کہانی سے سبق لینا چاہیے کہ شک اور وہم بری چیز ہیں، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، خواجہ حسن نظامی کے حالات لکھیے اور ان کے اسلوب بیان پر روشنی ڈالیے۔ اس کا جواب ہے، خواجہ حسن نظامی اردو کے ایک مشہور انشائی پرداز ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کا اصل نام علی حسن تھا۔ سن 1878 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ابھی کھیلنے کودنے کی عمر باقی ہی تھی کہ والد محترم کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ ابتدائی تعلیم اردو فارسی میں کسی طرح پوری کی اور گزارے اوقات کے لیے دہلی کی سڑکوں پر کتابیں بیچنے لگے۔ اپنے لیے ترقی کی راہ ڈھونڈ نکالی۔ جب کبھی فرصت ملی، کتاب بیچتے بیچتے اسی کا مطالعہ کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی تعلیمی کمی کو بھی پورا کر لیا اور ایک دن اردو ادب کے نامور ادیب بن گئے۔ جہاں تک خواجہ حسن نظامی کے اسلوب کی بات کی ہے، ان کا اسلوب انوکھا ہے۔ تحریروں میں بے حد ساختگی اور بے تکلفی ہے۔ ہر بات نہایت دلچسپ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ عبارت اتنی آسان ہوتی ہے کہ معمولی سے معمولی پڑھا لکھا بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں مصور فطرت کہا جاتا ہے۔ ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، مس چڑیا کی کہانی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے اور بتائیے کہ اس کہانی کے ذریعے مصنف نے آپ کو کیا پیغام دیا ہے۔ اس کا جواب ہے، مس چڑیا کی کہانی خواجہ حسن نظامی کا ایک انشائیہ ہے۔ اس انشائیے میں گھروں میں انسانوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کو چڑیوں کی زبان سے ادا کرایا ہے، جسے ہم تمثیل کرنا کہتے ہیں۔ مصنف نے چھوٹی چڑیا کے منہ سے ماں چڑیا کو نصیحت کرا کے والدین کو یہ سبق دیا ہے کہ بچے کو بڑا ہو کر کیسا انسان بننا ہے۔ اس کی تمام تر ذمہ داری والدین پر ہوتی ہے۔ والدین کو اس بات سے بخوبی واقف ہونا چاہیے کہ بچوں کی تربیت میں والدین اور اس کے آس پاس کے ماحول کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے وہ بچوں کی جیسی تربیت اور پرورش کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے انہیں پہلے خود بخود نمونہ بن کر دکھانا ہوگا۔ بچے کا ذہن تو ایک سادے کاغذ کے مانند ہوتا ہے، اس پر ہم جیسا نقش ڈالیں گے ویسی ہی چھاپ اس پر پڑے گی۔ اس لیے بچپن میں اسے جو کچھ سکھایا جاتا ہے اور جو کچھ وہ خود دیکھتا ہے وہ اس کے ذہن کے سادے کاغذ پر نقش ہوتا چلا جاتا ہے۔
یہ نقوش بڑے ہو کر گہرے اور دیرپا ہوتے ہیں۔ دیرپا ہوتے ہیں مطلب زیادہ ٹائم تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش بہت دھیان اور ذمہ داری کے ساتھ کریں۔